W naszym życiu dzieje się coś dziwnego. Układ słoneczny w tej chwili i prawie nikt mówi się o tym w głównym nurcie. Media, obiekt, który nie należy, tutaj międzygwiezdny gość starszy niż nasze planety, zachowują się w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie obserwowane. Im bliżej, na Ziemię zmienia kolor, emitując nieoczekiwane promieniowanie uwalniające, cząsteczki związane z pochodzeniem życia i poruszając się tak, jakby reagował na siły, których nadal nie do końca rozumiemy. Naukowcy są zdezorientowani, obserwatorzy są podzielony i rosnąca liczba, anomalie piętrzą się jedna po drugiej. Inne jak elementy układanki, które odmawia dopasowania. Dziś wieczorem zamierzamy przejść krok po kroku przez to, co 3 oczy. Atlas robi, dlaczego jest to takie niezwykłe i dlaczego jego podejście do Ziemi może być najważniejsze wydarzenie międzygwiazdowe, jakiego kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Zostań z mnie do końca, bo finał. Implikacje tego obiektu są o wiele większe, niepokojące niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Historia naprawdę zaczyna się od obrazów, bo do niedawna 3 atlasy wyglądał jak kolejny słaby obiekt, dryfując cicho przez przestrzeń, ale jako zbliżył się do maksymalnego zbliżenia. Ziemią wydarzyło się coś niezwykłego. Teleskopy na całym świecie i na orbicie zaczął rejestrować szczegóły, których nikt nie znał, oczekując. Nagle pojawiła się jasnozielona aureola. Pojawił się wokół obiektu kolor. Podpis powiązany z dwuatomowym węglem, coś rzadko spotykanego w takim natężeniu. Jeszcze bardziej szokujący był ogon. Zamiast tego, odpływającego od Słońca jak normalna kometa skierowana w jej stronę, tworząc to, co naukowcy nazywają antiogon. Zjawisko tak rzadkie, że wielu początkowo myślało, że to musi być złudzenie optyczne, ale tak nie było. To struktura pojawiała się konsekwentnie w całym. Wiele obserwatoriów z Gemini i Hawaje do teleskopów kosmicznych i to pozostawał stabilny przez tygodnie. Potem nadszedł detekcje rentgenowskie, obserwatoria kosmiczne, zarejestrowane emisje promieni rentgenowskich rozciągające się setki tysięcy kilometrów od jądro powstałe w wyniku interakcji pomiędzy wiatrem słonecznym a obiektem otoczka gazowa. To był pierwszy, kiedykolwiek zdjęcia rentgenowskie były wyraźnie widoczne. Wykryte z obiektu międzygwiazdowego, natychmiastowe umieszczenie Atlasu 3 oczu w odrębną kategorię. W miarę jak anomalie wizualne się nawarstwiały, naukowcy zwrócili się ku spektroskopii, mając nadzieję, że chemia zapewni więcej konwencjonalne wyjaśnienie. Zamiast tego sprawiło, że wszystko stało się jeszcze dziwniejsze. 3. Atlas. Stwierdzono uwalnianie metanolu i cyjanek wodoru w sposób ciągły 2. Cząsteczki uważane za niezbędne. Chemia prebiotyczna i często powiązana z wczesne cegiełki życia. Co naprawdę zaniepokojeni badacze nie byli tylko ich obecność, ale ich obfitość. Proporcje nie przypominały niczego, co widziano w komety z naszego Układu Słonecznego, sugerując procesy chemiczne, które nie pasuje do znanych modeli. Jeszcze więcej. Niepokojące było to, czego brakowało. Woda, paracecha charakterystyczna większości. Komety były prawie całkowicie nieobecne. Mniej. Wykryto mniej niż 1%. To całkowicie przeczy oczekiwaniom, ponieważ komety miały być zdominowane przez brudne śnieżki, przez lód wodny. Tutaj patrzymy na przedmiot chemicznie aktywny, bogaty, w złożonych związkach organicznych ubogich w wodę i aktywne w odległościach od Słońca, gdzie normalne komety byłyby zamrożone i bezwładne. To tak jakby 3 atlasy powstały w środowisko zasadniczo różne od wszystko, co wiemy. Potem nadeszło zachowanie, które naprawdę sprawiło, że naukowcy niespokojni. 3 atlasy i robią. Nie poruszaj się jak bierny obiekt. Uważaj. Śledzenie ujawniło subtelną, ale trwały niegrawitacyjne przyspieszenie, czyli jego trajektoria. Nie można tego wyjaśnić wyłącznie za pomocą grawitacji. Mówiąc wprost, coś go popycha. Zwykłym wyjaśnieniem byłyby strumienie, gaz wybuchający z powierzchni, ale to obiekt zachowuje się inaczej. Strumienie wydają się być skierowane w stronę Słońce karmiące antiogon, a nie odpychanie od niego. Jeszcze bardziej. Zagadkowe te strumienie utrzymują precyzję, wyrównania pomimo obracającego się obiektu. Chaotycznie. Wyobraź sobie wirującą fajerwerkę, która w jakiś sposób strzela laserami dokładnie w tym samym kierunku. Wskazówki. To są dane sugeruje. Na dodatek jego trajektoria jest statystycznie nieprawdopodobna. Wynika z tego ścieżka wsteczna zgodna z płaszczyzną planet przechodzących blisko Wenus. Ziemia i Mars jakby się przeplatały. Kosmiczna igła. Szanse na to są niewielkie. Dzieją się naturalnie, są astronomiczne. Niski podnoszący niewygodne pytania. O tym, czy ta ścieżka jest czysto przypadkowy lub będący wynikiem czegoś głębszego mechanizmu fizycznego, jeszcze nie znamy. Zrozumieć. Gdy Atlas 3 oczu zbliża się do swojego najbliższy Ziemi punkt stawki, stać się jeszcze wyższym. Jego jasność ma pokazano pulsujące zmiany na mniej więcej 16-godzinny cykl nie pochodzący z samo jądro, ale z okresowego gazu. Emisje nadmuchujące śpiączkę.
To rytmiczne zachowanie sugeruje wewnętrzne, struktura z zlokalizowanymi obszarami aktywnymi, prawie jak wentylatory włączające się i wyłączające. Obiekt obraca się. Jego ścieżka również przynosi niebezpiecznie blisko sfery Jowisza, wpływu grawitacyjnego w region, gdzie nawet niewielki niegrawitacyjny impuls może radykalnie zmienić swoją przyszłość, trajektorii. Niektóre badania sugerują, że trwały antyogon może nie być, wcale nie ma gazu, ale rój ciągnący się za nim. Fragmenty lub wiele ruchomych obiektów, niezależnie za tym, czy to fragmenty lodu, czy coś innego, pozostaje nieznane. Jasne jest, że Atlas III nie jest tylko przejściowy. Wchodzi w interakcję, emituje, przyspieszając i zostawiając w tyle ślady chemiczne, które mogłyby wywołać inne światy. Gdy ten międzygwiezdny gość dotrze do swojego najbliższego zbliżenia, ludzkość znajduje się w rzadkiej pozycji, obserwując coś naprawdę obcy w czasie rzeczywistym, wiedząc, że cokolwiek to jest nie zachowuje się jak niczego, co widzieliśmy wcześniej. Jednym z najbardziej niepokojących zachowań. 3 atlasy to ich jasność i kolor zachowuje się w miarę zbliżania się do Słońca. Podczas perihelium obiekt nie po prostu stało się jaśniejsze. Zmieniło kolor. Dramatycznie. Obserwacje ujawniły przejście od odcieni czerwieni do intensywnej zieleni, blask napędzany aktywacją, cząsteczki na bazie węgla. To samo w sobie by już być niezwykłe, ale co tak naprawdę szokowani naukowcy byli tym, jak to wyglądało. Jasność zachowywała się w czasie. Zamiast stabilizując wyjście światła, pokazało rytmiczne pulsacje powtarzające się mniej więcej co 16 godzin. Ten wzór nie pochodzą z samego jądra, ale z okresowe emisje, które powodują rozdęcie śpiączki, jak oddychający organizm. W normalnych warunkach komety zmiany jasności są chaotyczne i powiązane z ogrzewaniem słonecznym. Tutaj regularność sugeruje obszary wewnętrzne, aktywując się sekwencyjnie niemal tak, jakby określone obszary obiektu reagują inaczej niż ekspozycja na słońce. To jest różnica między ogniskiem losowo, rozbłysk i obracająca się latarnia morska, precyzja mechaniczna. Natura może być bałagan, ale taki rodzaj spójności zmusza naukowców do przyznania, że coś głębszego dzieje się pod spodem. Powierzchnia. Kolejna warstwa tajemnicy pochodzi z jak Atlas III odbija światło. Pomiary wskazują na ekstremalny poziom. Polaryzacja liniowa przekraczająca 30%. To nie jest błahy szczegół. Polaryzacja na tym poziomie oznacza powierzchnia, która jest niezwykle gładka, prawdopodobnie metaliczny lub przynajmniej złożony, z materiałów w odróżnieniu od porowatego lodowego pyłu. Kojarzymy z kometami. Pomyśl o różnicy między światłem odbijającym się od świeży śnieg kontra wypolerowana tafla śniegu. Metal, sygnał z 3 atlasów, zachowuje się znacznie bliżej drugiego scenariusz. Co czyni to jeszcze dziwniejszym, jest to, że ta polaryzacja pozostaje silna. Em múltiplas observações realizadas com meses de intervalo, isso significa que não se trata de efeito temporário. Isso levanta possibilidades preocupantes. Ou a superfície do objeto foi intensamente processada pela radiação interestelar ao longo de imensas escalas de tempo, ou sua composição inclui materiais raramente ou nunca encontrados em corpos naturais do sistema solar. Qualquer uma das explicações ultrapassa os limites do que os modelos atuais de cometas conseguem explicar. Quando os astrônomos mapearam a trajetória completa de 3 Atlas, as estatísticas por si só já eram suficientes para causar espanto. O objeto segue uma trajetória retrógrada que se alinha quase perfeitamente com o plano dos planetas que passam perto de Vênus-Terra e Marte em sequência. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é incrivelmente baixa. Não se trata apenas de uma rocha interestelar em movimento rápido que tangencia a borda do sistema. É um objeto que atravessa o sistema solar interno com uma precisão impressionante. Ainda mais intrigante é como sua maior aproximação ao Sol coincide com alinhamentos planetários específicos, enquanto seu baixo brilho intrínseco o manteve oculto dos telescópios terrestres até que observatórios espaciais entrassem em cena. É quase como se o objeto tivesse chegado otimizado para evitar a detecção precoce. Os cientistas são extremamente cautelosos, mas a linguagem usada em diversas análises indica um crescente desconforto. Quando as trajetórias começam a parecer otimizadas em vez de acidentais, a física sozinha já não parece ser uma resposta completa. Talvez a hipótese mais perturbadora que emerge de estudos recentes envolva o que ocorre após 3 Atlas, e não o objeto em si. Observações detalhadas sugerem que a anti-história persistente pode não ser um simples fenômeno gasoso. Em vez disso, poderia representar um enxame de fragmentos subsequentes ou até mesmo múltiplos mini-objetos independentes movendo-se atrás do corpo principal com suas próprias trajetórias. Essas detecções são sutis, mas aparecem consistentemente em vários conjuntos de dados. Se confirmadas, isso significaria que 3A Atlas não é um viajante solitário, mas o líder de uma formação pouco coesa.
Se esses objetos remanescentes são fragmentos de gelo liberados por processos internos ou algo muito mais complexo, permanece um mistério. O que é inegável é que esse comportamento nunca foi claramente documentado em um objeto interestelar. Combinado com sua composição química, movimento e estrutura, ele pinta um quadro que se assemelha menos a um simples cometa e mais a um sistema em movimento interagindo com seu ambiente enquanto atravessa nossa vizinhança cósmica. Um dos aspectos mais negligenciados do cometa Atlas é também um dos mais perturbadores. Observatórios espaciais detectaram emissões de raios-X que se estendiam por centenas de milhares de quilômetros ao redor do objeto. Raios-X não são algo que se associa casualmente a cometas, especialmente não a cometas interestelares. Essas emissões são produzidas quando o vento solar colide com uma coma densa e ativa. Mas a escala aqui é sem precedentes. A região de emissão é vasta, estruturada e persistente, sugerindo um nível de interação muito além do que normalmente observamos. Ainda mais impressionante é o fato de que isso marca a primeira detecção confirmada de raios-X provenientes de um objeto interestelar. Só isso já obriga os cientistas a repensarem o comportamento desses objetos ao entrarem em um ambiente estelar desconhecido. É como se 3 Atlas não estivesse simplesmente atravessando o vento solar, mas interagindo ativamente com ele, respondendo a ele e remodelando o espaço ao seu redor de uma forma que nenhum visitante anterior jamais fez. Outra anomalia que se recusa a encaixar nos modelos existentes é a atividade sustentada de 3 cometas Atlas a grandes distâncias do Sol. A maioria dos cometas requer um aquecimento solar significativo para se tornar ativa. No entanto, este objeto permaneceu quimicamente e dinamicamente ativo muito antes do esperado. Muito antes de atingir sua maior aproximação, ele já estava liberando gases, formando uma coma e exibindo características estruturais normalmente reservadas para estágios muito posteriores. Isso desafia uma premissa fundamental na ciência dos cometas. A atividade a essas distâncias implica uma fonte de calor interna, materiais extremamente voláteis ou processos que nunca documentamos antes. Imagine um motor funcionando suavemente no vácuo do espaço sem combustível. A natureza normalmente não desperdiça energia dessa forma. A persistência da atividade sugere que o que quer que alimente o cometa Atlas de 3 olhos está profundamente enraizado nele, operando independentemente da influência solar externa. À medida que os cientistas reconstroem o perfil químico de 3 Atlas, uma implicação mais ampla começa a surgir. O objeto não está apenas liberando gases aleatórios. Ele está carregando e dispersando moléculas diretamente ligadas à química pré-biótica, incluindo metanol e cianeto de hidrogênio em concentrações excepcionalmente altas. Isso levanta questões profundas sobre a panspermia, a ideia de que os componentes básicos da vida podem ser distribuídos pela galáxia por objetos errantes como este. A trajetória de 3 Atlas o aproxima de múltiplos corpos planetários, o que significa que, teoricamente, ele poderia semear ambientes muito além da Terra. Nesse sentido, ele se comporta menos como uma rocha passiva e mais como um mensageiro carregando substâncias químicas complexas de outro sistema estelar para o nosso. Se tais objetos forem comuns, os ingredientes para a vida podem estar muito mais disseminados do que jamais imaginamos, vagando silenciosamente entre as estrelas até que as condições sejam ideais. Olhando para o futuro, um dos momentos mais críticos na jornada de 3 satélites, Atlas reside em seu encontro com a esfera de influência gravitacional de Júpiter, conhecida como Raio da Colina. Atravessar essa região já é estatisticamente improvável por si só. Mas o que torna o evento extraordinário é a precisão com que a trajetória do objeto tangencia esse limite. Um pequeno empurrão não gravitacional nesse ponto poderia alterar drasticamente seu caminho futuro, seja ejetando-o do sistema solar ou redirecionando-o para o interior do sistema. Alguns pesquisadores têm apontado discretamente que esse tipo de interação se assemelha a uma assistência gravitacional, uma técnica que os humanos usam deliberadamente para direcionar espaçonaves. Embora ninguém afirme haver intenção, a geometria por si só é perturbadora. A natureza pode produzir coincidências estranhas, mas quando muitas se alinham simultaneamente, a linha entre acaso e mecanismo começa a se confundir. O que acontece quando o Atlas de 3 olhos cruza esse limiar invisível pode, em última análise, determinar se ele permanece apenas um visitante passageiro ou se torna algo muito mais consequente. Um dos aspectos mais controversos em torno do 3I Atlas é sua aparente coincidência espacial com um dos mistérios não resolvidos mais famosos da astronomia, o sinal WOW de 1977.
Quando os astrônomos rastrearam a direção de chegada do 3 Atlas, perceberam que ela se alinha dentro de uma pequena margem de erro com a mesma região do céu, onde aquela enigmática explosão de rádio foi detectada décadas atrás. Estatisticamente, essa sobreposição é improvável, mas não impossível, o que coloca os cientistas em uma posição desconfortável. Por um lado, a coincidência é uma companheira comum na astronomia. Por outro, as características espectrais e a consistência direcional levantam suspeitas. É como encontrar uma mensagem em uma garrafa que chega à costa exatamente na mesma praia onde outra mensagem inexplicável foi encontrada anos antes. Isoladamente, cada evento poderia ser descartado. Juntos, eles começam a formar uma narrativa que se recusa a ser ignorada, especialmente quando as margens de probabilidade são delineadas no papel. Outro detalhe que aprofunda o mistério é a forma física e a evolução da superfície do Atlas de 3 olhos. As observações sugerem uma estrutura semelhante a uma lágrima, e não os aglomerados irregulares de detritos que normalmente associamos aos cometas. Essa forma combinada com suas assinaturas de polarização extremas implica uma superfície que foi processada por imensos períodos de tempo fora de qualquer sistema estelar. No espaço interestelar, os objetos são bombardeados por radiação cósmica e microimpactos por milhões, possivelmente bilhões de anos. Em escalas de tempo tão vastas, as superfícies evoluem de maneiras que estamos apenas começando a compreender. A superfície do 3 Atlas pode se assemelhar menos a rocha e gelo e mais a uma casca endurecida alterada camada por camada pelo ambiente mais hostil imaginável. É a diferença entre um seixo em um rio e uma pedra esculpida pela própria eternidade. Seja qual for a forma que moldou este objeto, não aconteceu rapidamente e não aconteceu aqui. Um dos comportamentos mecânicos mais estranhos dos 3 foguetes Atlas reside na forma como seus jatos se comportam em relação à sua rotação. Apesar das evidências de que o objeto gira de forma caótica, os jatos de gás mantêm orientações estáveis em 4 ou 5 direções distintas. Em sistemas naturais, a rotação tende a dispersar as emissões direcionais. No entanto, aqui a estrutura permanece surpreendentemente coerente. Isso sugere a existência de canais ou aberturas internas que não estão distribuídas aleatoriamente, mas sim com restrições estruturais. Imagine um aspersor giratório que de alguma forma continua a espirrar água em direções fixas independentemente de como gira. Esse é o nível de inconsistência com o qual os cientistas estão lidando. Seja indicando uma estratificação interna incomum, uma composição assimétrica ou algo totalmente desconhecido, é evidente que isso foge ao comportamento previsto pela física quântica comum. A essa altura, torna-se cada vez mais difícil descrever o Atlas de 3 dimensões usando rótulos comuns. Ele não se comporta como um cometa clássico, nem como um asteroide, nem como qualquer objeto interestelar observado anteriormente. Seu tamanho, velocidade, composição química, propriedades da superfície e trajetória desafiam os limites dos modelos estabelecidos. Cada anomalia isoladamente poderia ser explicada com física criativa, mas juntas elas formam um padrão que parece sistemático em vez de aleatório. O Atlas de 3 olhos está forçando os astrônomos a confrontar uma realidade difícil. Nossos sistemas de classificação podem estar incompletos. Assim como os primeiros exoplanetas destruíram nossas suposições sobre sistemas planetários, este objeto pode estar fazendo o mesmo com os visitantes interestelares. Não se trata apenas de um objeto passando por nossa vizinhança. É um teste de resistência para tudo o que pensamos saber sobre o funcionamento do universo. Ao analisar o quadro completo, uma coisa se torna impossível de ignorar. O fenômeno conhecido como 3 Atlas não se resume a uma única anomalia. Ele é estranho porque cada camada que se desvenda revela algo que não pertence ao seu conjunto. Sua composição química não corresponde à de cometas conhecidos. Seu movimento não pode ser explicado apenas pela gravidade. Sua superfície reflete a luz como algo forjado e não erodido. Seus jatos se comportam com uma precisão que desafia a rotação caótica. Sua trajetória parece menos acidental e mais otimizada. E o momento em que ocorre o alinhamento e o comportamento do objeto ao se aproximar da Terra parecem desconfortavelmente deliberados. Isso não significa que estejamos diante de algo artificial. A ciência exige cautela, e afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Mas significa algo igualmente importante. Significa que nossos modelos atuais são incompletos. Significa que o espaço interestelar não é um cemitério silencioso de detritos congelados,
mas um ambiente dinâmico capaz de produzir objetos muito mais complexos do que jamais imaginamos. 3. Eu. Atlas pode ser um mensageiro de uma região da galáxia que ainda não compreendemos, carregando química, estrutura e comportamento moldados por processos que nunca ocorrem dentro de um sistema solar estável. Pense nisso da seguinte forma: durante a maior parte da história da humanidade, acreditávamos que os oceanos estavam vazios além do horizonte. Então navios retornaram com criaturas correntes e mapas que reescreveram a geografia para sempre. 3. O Atlas é esse navio. Ele está cruzando um oceano cósmico, passando brevemente por nossas águas e deixando para trás perguntas que não desaparecerão quando ele partir. Seja um objeto natural extremo ou algo que nos force a repensar a evolução cósmica. Uma coisa é certa: depois de 3, Atlas, nunca mais veremos os visitantes interestelares da mesma forma. Se você quer ficar por dentro dessa história, receber atualizações, análises e ter uma visão completa à medida que novos dados forem surgindo, inscreva-se. Deixe sua opinião nos comentários, pois este é um daqueles momentos em que a curiosidade coletiva importa. E acima de tudo, continue observando o céu. Às vezes o universo sussurra e às vezes envia algo diretamente para a nossa vizinhança para garantir que estejamos atentos.